पागल लगे धीरे धीरे चिंता करी कोई बाहर तो बाहर रद कर जगन रिया ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका अंटार्कटिका भारत ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कोदे पाई ये जो लिखा है जी 80 ठीक है ना कितने लगे जी 80 তার মানে এই যে ঘরের ভিতরে ঠিক আছে সব 21 শ্রেণী হয়েছে এই জোড়া এই ভিতরে জোড়া আছে 10 শ্রেণী হয়েছে এটা হলো 17 শ্রেণী এই যে তাহলে এটি হলো দেখো 21 শ্রেণী দেখো 5 হোক 4 হোক 3 হোক 2 সবটা কোন সব 21 শ্রেণী হবে না না নয় এটা দেখো এইটা এই যে আছে গোলাপি জোড়া আছে 18 শ্রেণী 80 তারপরে এটা এটা জানবে না तो बस तू क्या है तू जा तू नंबर पढ़िबू तू एबे हां एटा 19 रो केते दस केते में बोल ना केते को हां 9 1 आउ 1 10 1 10 9 केते 19 हाउ ए जगह तो लगाई बोलो एटा एगुटिया हां जानते हो गणी गणी एटा गणी गण हां केते अछि लेखाई 8 दी अच्छा हाउ एटा गणी लो कत लिखाई देखो ठीक लिखाई तो हां तार गणी जी